Les Marocains continuent de se révolter depuis des semaines. Les revendications qui ont commencé contre la normalisation avec l'entité sioniste touchent désormais plusieurs domaines. Les Marocains demandent plus de justice sociale, le départ même de leur monarque. Ces manifestations sont le fruit de longues années de revendications politiques et sociales de tout le peuple marocain. Depuis de longues années déjà, les Marocains n'ont cessé de dénoncer leurs conditions sociales difficiles. Pauvreté, chômage, marginalisation, misère, drogue, prostitution et absence d'égalité des chances, notamment parmi les rangs des étudiants et des diplômés universitaires marocains. D'une seule voix, hommes et femmes sortent dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol d'une situation sociale difficile. يعني نحتاج على مجموعه من القرارات التي صدرتها الدوله، سواء هذا القرار الاخير ديال وزاره التعليم اللي هو واحد قرار مجحف في حق معطل ومعطلات جهه المغرب بصفه عامه. اللباس ديال الخيشه كيدل على التشرد، انه حنا ولينا متشردين في بلادنا، ولينا ما بقيناش مواطنين احرار في المغرب. لذلك جينا بهذا اللباس هذا اللي هو لباس التشرد، على اساس اننا نعبروا ونوصلوا الصوره ديالنا للدوله المغربيه او للمسؤول المغربي، اننا يشوف من حال هاد المعطلين هادو. Même la situation économique au Maroc serait au bord de l'explosion selon des économistes. Une situation due à une mauvaise gestion et l'accaparement des richesses marocaines par une poignée de familles qui gravitent autour du roi. باختصار الحالة الاجتماعية كارثية. من كل النواحي. والحالة الاقتصادية تنذر بسكتة قلبية جديدة. وكل هذا هو نتيجة لسيطرة الملك المفترس المجرم وعائلته على كل مفاصيل اقتصاد البلد. المغاربة اليوم يعيشون أزمة اجتماعية خانقة، هي نتيجة لسياسات النهب واللصوصية التي تنهجها الأسرة العلوية المجرمة في البلد. كما تعرفون، فشركة الهولدينغ الملكي التي تسمى بالمدى والتي يمتلكها الدكتاتور محمد السادس تسيطر على كل مفاصيل خيرات البلد، من الفوسفات والذهب والفضة والغاز والبترول والفلاحة وجميع المعادن والتجارة والعقار. وكل جنرالات محمد السادس المفترس يسيطرون على القطاع الصيد البحري عبر بواخر الصيد في أعالي البحار، ويتاجرون في التهريب الدولي للمخدرات. Les Marocains ne sont pas prêts de lâcher prise. Ils comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications, améliorer leurs conditions de vie, aller vers plus d'égalité et davantage de justice.